السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأحباء، سوف نقوم اليوم بدرس على كتابنا للرياضيات باللغة الفرنسية Archipel. La pyramide. Je retiens. La pyramide est un polyèdre délimité par des polygones. إذن الهرم est un polyèdre أي أنه متعدد الوجوه délimité par des polygones أي أنه محدود بمضلعات مثل مربع مثلث. On a une pyramide avec une base sous forme d'un carré. كما تلاحظون هذا هرم يسمى باللغة العربية هرم رباعي لأن قاعدته عبارة عن مربع. sommet نقصد بها الرؤوس، فاس الوجه وهو فاس وجوه جمع وجوه أيضا، arête نقصد بها الحروف. La face sous forme d'un triangle on dit une face triangulaire أي أن الوجه على شكل مثلث. La base de la pyramide sous forme d'un carré أي أنه هرم رباعي. Alors la première partie c'est le calcul réfléchi. Diviser des nombres par 10, 100 et 1000. 320 divisé par 10, 8000 divisé par 100, 5000 divisé par 1000. إذن سوف نبدأ بالحساب الذهني. Après, on passe à la partie je découvre. On a trois images. La première image représente une pyramide de Giza en Égypte. إذن هذا هرم الجيزة في مصر. La pyramide du Louvre en France. وهذا الهرم في فرنسا. La dernière image représente une pyramide qu'on doit compléter. إذن هذا الرسم الأخير يمثل هرم علينا أن نتمم. Je complète en désignant les éléments de la pyramide par les mots suivants. Arête رأس، arête حرف، sommet رأس، face latérale وجه جانبي، sommet de la pyramide أي رأس الهرم أو نقصد بها قمة الهرم، base de la pyramide وهي قاعدة الهرم. Je coche la bonne réponse. La base de cette pyramide est un triangle, un carré, un pentagone ou bien un hexagone. Après, on passera à la partie je m'entraîne. Activité numéro 1. Je colorie les pyramides en jaune. إذن سوف نلون الهرم باللون الأصفر. إذا أحبائي كان هذا نهاية الفيديو. غدا إن شاء الله سوف نلتقي ننجز ونصحح معا. إلى اللقاء.